हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नং 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। অনুবাদ। অর্জুন বললেন, হে দেব, আমি তোমার দেহে সমবেত দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিদের ও দিব্য সর্পদের দেখছি। হরে কৃষ্ণ।